फ्रेंड्स आम आज कौटी जाऊँ आप मैंने निश्चिंत जानवे वीडियो सह जोड़ी हूँ देखु आज ब्लॉग्स। पांडा बखरा देखो ये जर्नी आरंभ बर्तमान बहुत सब खुशी लगुच ताते को कहानी रे पढ़ी थिली ताते को पुराण रे आंकी थिली ताते के बे भावना रे देखी थिली ताते के बे सपना रे सहे जन्मर संपर्क आमार जुगा जुगा पाई देखिए कौन लोग पाल जंगल हाँ आम न चंदन काका दिन गुड़ पकई पकई चंदन काजू गछ काजूटी पोड़ी खाई पेस्ता काजू फिस्ट करे मजा अच्छे ना फिस्ट ही गैस आने पर आमचंद आज तो फिस्ट हम ना भाई आगे फिस्ट फिस्ट कर हूँ चल जर्नी स्टार्ट बाबा रे ये जो वर्षा पागे मुश्किल चाली हो मैंने चाली हो चाली हो उठन देखो व्यू अलग प्रकार जंगल आम साथ गोटे मोटा भाई आई चली पारना कैमेरा ले आसो ले जागा तो सही है बोला
ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଉ ଅଛି। ଇଏ ଏଇଠି ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ଅଛି ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ହେଇଛି। ମାନେ ଏତେ ଉପରୁ ଗାଳି ଲାଗେ ଦେଖି ମତେ ମାନେ କୋଉ ଭଳି ଲାଗୁ ଜାଣିଥିବୁ ସାଙ୍ଗ ରେଷ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି। ସେ ଫଟୋ ଉଠାଉ ଏଇଠି ଏବେ ଚାଲୁ ପୁଣି ଉପରୁ ଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାରେ କେଜେ ହାଇଟ୍ ଏଟା। ଦୟାକରି ମୋଟା ପିଲା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁନି ଖୋଲା କଥା। ମୋଟା ପିଲା ଆସିବା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଉପରକୁ ଆଉ ଅଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। এটা କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ହେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ভিডিওটা এই স্টপ করছি। ମୁଁ উপরে ଯିବି ডাটা উপরে যাই ভিডিও স্টার্ট হব। ঠিক আছে পুଣି ଆଉ କିଛି ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଇଏ ଯାଇପାରୁନି କ'ଣ କହିବ। ହଉଛି ଟି ଆଉ କର କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଇନାଲି। ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଫଟୋ ଅତି କ'ଣ 500 ଇଏ ଉଠି 500 ଉଠି ସାରିଲାଣି 500 ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ମନ ଛାଡ଼ୁନି ଆଉ ଉଠଉଛି। ହଁ 2200 ପୋଜ ଦେଲାଣି 500 ଫଟୋ ଉଠିଲାଣି ଏଠି ଏଠି ଭାଇ ହଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ। ସେ କେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି ସେଇଠିକି ଯିବୁ। ଆମେ ଏଇ ବାଟ ଆଇଥିଲୁ ଏଇ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ବାଇକ୍ ହେଇଛି। ପୁରୀ ଫଟୋ କେତେ ଉଠିଲେ? ଫଟୋ ଅତି କମ୍ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଉଠିଛି, ବେଶୀ ଉଠିନି। ମାନେ 100 କ୍ରସ୍ କଲାଣି? ନା 100 କ୍ରସ୍। ଭାଇଙ୍କ ପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଇଏ ଆମ ଭାଇ ଭାବିନା ବଟି ଦେଖିଛି
ଆମର ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ବାବା ଫାଇନାଲି ଫଟୋ ଉଠାଉଠି ଆମର ସରିଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠିକି ଯିବୁ, ସେଇଠି ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିକି ତାପରେ ବିଦାୟ। ମାନେ ସବୁଠୁ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ଅଧିକା ଏଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉଠିଛି। जय बजरंग बजरंग। से भाई भाई कि मंदिर राम मंदिर तलू बाट ना राम मंदिर को बजरंग बाटी रही तो जीवा भाईंकर आम रिल्स कर कैमेरा रिल्स देखा सब बोबाल प्लेस है यहाँ बांकी बांकीर पांडा बखरा ये प्लेसटा हूँ पूरा पांडा बखरा यूँ आरंभ जो फास्ट देखी पूरा यही बाटे देखिए आसवे ये पार्किंग अच्छे 3टा बजला तथा फटोटा आउ भाई खरा है वर्षा होता है खरा है चलो जी तल भूल कर पानी बोतल आने मन नहीं शोष गला तलू गला आग पानी पिया सेठी जा पड़े फोटो देखुन तो मैंने कौ भाया खाल टे जदि भूल स्लीप कर गोड़ गल बड़ी डायरेक्ट तले बहुत डेंजर डेंजर तो पूरा रास्ता यही भाया रास्ता आमको ऊपर जा पड़ी तो तौक आसगलु डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट पाख तौक आइलु मैंने कौटी थी बर्तमान